watangazaji mwa kubali mwa javano lijeri hadisi mbali arumwa nukta nzima haso nukta ya husu mabazazi wabanuti juu mini mawakanio madai ya hao nenamna rais wa daula na serikali yake warenga zemavulizo kabla ya ujayabo dohone sa yenamna raisi yaona oze rombo kwa ujimlifu waha namna yaonao ukaya yemadhamana ne maraya harumoni kontia hao ya hazi na maisha wangu waladhimue rais wa daula waamini ukaya kabati namna ya uvukisha enzi ya uyendesa usoni yakati hamrwaliano hamushiliano au hadisi wazima ye mihima ya henzi wangua hunde mashawiri ikao wangua wafikiana ke naukiri wangua habili mwendeleo usoni wahabili ukaenzi itoweshe itoho majini ihebo juu yekaya ngabo mabea yatiyo haruma zembongo hizo yekangabo mabea yatou rawa zembongo hizo haswa yekaya ndokaya delebea ikaolo muhimu hapo huko ntijuu de matajiri wa henzi yabo hena mna hiyo raisi hata haye serikali ukaya warenge miono ni le suala la husu ya matajiri masuala ya matajiri wa ya tuyabaoni waone yezijo mkiniha zijibulo abaha nezijo mkiniha zilojibulwa ha wakati wenda wakati de namna hiyo ya serikali warengeze mrongoe namna hiyo ya mawaziri wahema aline ya kiba waonana alumamionano minji ne machama ya wakilio ya matajiri wabanuti juu waonana wahadisi harumwe mihima ya hema tajiri wao mihima ikawe minji ya hayo ihusu ya ladwani harumwe mihima hiyo ngawo ya umri hashawiri sha ye muhimu hakuuti de mashawire ya umri dokaya wangua wafikiana resirkali remadhamana wao ukaya ngeladhimuo wangua kensi daima ya uhadisi harumwe mihima hata wangu watende wajue mihima rae jaji ili wayandalie wahunde mashawiri rae jaji ika dharura hoka wakensi hapa hanrogo dharura za haja sha ye muhimu haku donka mkonzi wa mahadisi baina ya he madhamana wa he daula ne makungumano mbali na mbali ila leone la matajiri wa manuti juu ukaye wadai hena mnai mengoni mwema suala ya jibulwa wakatirilo numu hatua za serikali la wana ni waziri wa hema ngabo uhusu yekima ya hezebe ya zebiwa le matajiri wako kanize de valeur le matajiri wako ujanizo bani ikawa ikana mashindano baina hizo matajiri wakautekeleza nizo madhamana wakautekeleza hilo suala la umri hashawiri ngabo le suala la ini ambao karto professionnel hilo wajau le umri hashawiri nana umhansika shawarura haulinda sheikayo shadaima shadhukurulwa ne sharia shende shikoende sela duani ikao shawarura shatanganya mabahazazi na watoma bahazazi
na wandu wa daula ikao shekayoisho nisho na wandu sita ye raisi wa hasho ngeladimu yake mrumjizi waheze habari zendo za hadisiwa sha yatike wa janibu ya serikali hau ya wala mataji mwamba independent sha ya kena ya sharutu nkuu ya kenge na waujizi waheze mwa masala ya joka uhadisi wode ujoka raisi wa hele tengo hilo ema na shama wa hele tengo hilo ngabo wahe serikali ngabo wahe ema chama ya daili yao ema bahazazi wa bamuti juu sheka ushawaru raisi wa shitashi hansi ya nukta muhimu ya ufanyazi ya hayo ngeladimu haina mfumo waonane hema shitaki ne madai yaliyo ya hema bahazazi ulawana ne madhamana ofungwe madhamana ya hela dua sha yekakabati mihima yekakabati madai shekawisho kashina uzia uonana hata baisha shendesha onane shabeka batizaji ili haina mwezi wa reshe ya madhamana waziri wa hemali wambeshe rapor ya humjuza zenongoza jiri harumo mwezi shekawisho shisa shantiwa isho ikao shawarura au linda shekayo shadaima wajabu ngabo zetabu zikoutwa umunda mabazazi haukakwa tita yari kwa tina mali esa iyo ya utowa ze bidhaa za ya serikali warenge jukumu ya ukaya waone namna ya wahangusi ze mabazazi wao harumaze bank ili watije ware mwala mandata zikani zinji rahana zila wajo lavimwani haukaizo nogo zinjiri yao mabazazi wengi wakamhima wasaya wajibulwa lukaya mbuya renge yezingu za hoda duani ya kontener yende ya bulwa hoda honi hiyo mihima mili ngabo buli wa mbuya renge zindu zikubaliwa shangabo nana ebei zigharama za kautekelezwa wabo ni mabazazi ikawa mabazazi wakauona uka ngizo hali ye serikali wakubali wazipua ye zigharama hizo ngabo ye namna ya ukaya leo wangua tilinde ukabazazi haundua amba ukange na dhulma na hebala kajaka ujua haswa ye namna ya ubira ya serikali wa umuka wabwe babahani ya utowa za information za husu ye namna ya uwagiza hindu ne namna ya ushitola duani ili mratilinde hata shengu shija katujua zila sharia nezenzia za ubira hende hata habiti wakati harimala alata wakati halatana mali haukamujoka ulibani ushuru ikao enge haka ujua zenzia za ubira rahai zinguze jaja zenye ushuru hizo kazijajoka zika hizo ndongo za sazakaanzi sha denamna hiyo ye raisi hata hai serikali mrejezo ni sisi ndiye ya bondo ndondo ukaya mkonti hamandu hawa hamanda hiyo ketu lazimu ike hawa ya larura vanutiju hawa ya mahadisi hawa ya mwishiliana ngelazimu ikaye ya daima vanutiju iyo denamna raisi ya onaoza mungu amjatimizi ya uguli ya babu ya masuala ya juhuja ya ukaya ya raisi tihalevani wanguwazi ya shipia fanya mkonti wa utahamali arumumjiwazi wa Faransa pari ngabo tamazi nji za tolwa yabo miliari 4
na milioni majana mararu za kidolari sha takriban miliari 2.5 izo zitoolwa, izo tamaya za toolwa ni wangu mabahaza za ni wangu watu wa serikali wangu wa sector privé na wakae nadi wangu twanzo doka wazima wangu wafanya nao ukawazima rano watu wafanyana ye mru tajiri mula ya gujojihisi haruma amani na utulivu heheli ya jo uona ye tajiri mkomori sideheli ya jo uone serikali ya Komori deheli ya jo uone namna ye tajiri mkomori ya yendesi wao na ila daula ya yode shijo hummakinisha yao ya raisi haile wa ukaya kabati namna ya ukazeta maizo zichezi mkinishie yekaya kabati mko wazima na mwishiliana na mfikiri wazima baina he daula na wala matajiri wa banuti juu hauka hata zemali izo ikao kazi jatolwa ni matajiri kazi tamaya za tolwa ni matajiri shazaka utolwa ni daula badi hata zemali izo wangu wa haraka wa ujua uzirumie kazi jaba nti juu dawala wangu matajiri wa banuti juu yao kabati bangu bobira ekati lukaya umshiliano wukaye banuti juu ya mahadisi ya dunge amtimizi uka harume masuala yajibu ya harume masuala ya usawa ya madai ya he mabaza za banuti juu ngabo ya sayajibulwa zahakikishia ngawe mahadisi ya dunga haudojibu hamomweu ye mhima kena uparolawa sha ngeladhimu tena wangwati parola nti kuigabili rema dhamana wa heti rema raia haruma zehazizaha hiyo de muhimu tikamlembali ya hemana ramparani leo jodo parana yakangabo masuala haruma zinu inunukto raitekeleza basi garjo jibu mararu hendamane wa winje kambwa kakabati ya bo na assalamu alaikum. Alaikum salam. C'est la moitié masquerade de commencer parce que c'est les yeux voisins avancés les mesures où ils ont la casa de boulot ni voisins résident les valeurs et commission pour le contentieux ni je m'attendais quand j'avais l'autre quand on passait les yeux annuels dans la mesure que voilà ma hazaz wa juha wa makaya ikakabati jawabu mazen tuzi jawabu dokiri wareprene ila greve yao ningafikiri est-ce que daula watu baki armesi na solo ngao watu wasalima msembo oh kawaida mrishi yana dizungumzashi jamani tuambia ukaya ngaweza jibulwa ye mahadisi raisi haamrisha ukaya kaida hino ya utima hadisi ya wanda wate ya mahadisi haruma masuala mahsus madai mahsus ya lazimu ya unageshawi yabo harumeza tujibulwa ngawezi jo jibulwa haruma mahadisi yayo ngawezi jo homo jibulwa hasibabu tofauti ngazijo homo jibulwa hanchida za henti shawandu wajo welewana wa madhamana rowadaiyo ao wa madhamana wajo welewana ukazinu ngazijo kujibulwa hapa zinu kazina kujibulwa hapa shakabati bazazi ya hamba ukaya kama jafanyi wa jitihada ukaya serikali ichobata mihono keja shughuliha ne madai yao hauka harumaina hamba zinu umdo mnofu waheze warura zahe mabahazazi
izo wakautekeleza umnofu kanda huu shakwa jatekeleza zimubaya yabo ngabo zimuwatekeleza za hunda jawabu haba ngabo zijo hunda jawabu mfumo ujao mwezi ujao na ikao lazima hamada ni mahala pia na rongo pia ngazijo huo hunda jawabu shahini saya yode yake ni ilio hawizo de za nyumeni zilio yeni saya umkonti wa ujoka wa daima wa msinadi wa kweli wa kivamana wa mawatania kabati namna watu jondi hashauri kabati faida ya ukae serikali isikinishe matajiri wa banuti juu kabati faida ya ukema bazazi wa mane ne madhamana wa banuti juu yabo yeshawiri nzima wakuwangua ongeladhimu wafanyazi wazima hem faida yaho wandu pia embidi ya serikali de faida ho wakazi yembidi ya mabazazi de faida ya hele tumula hao shakabati shijohundi ya wetine mwananyasho yabo umkonti huo unua dharura ulio unua ujibwe masuala ya dharura shesharia shakila duani shanti haukangela dhimu wa umkonti huo ukaya banweza nyumenini doka ya madayani ya kaufanyiwa rangu hale ni mabazazi showa kauhukumu de mafama na ba leo ngaweza nyumeni owajuka uhukumu tidawala mafamana wa sirkali bahi owajuka uhukumu harumao ngabo mafamana wahe mabazazi esa ileka kwa jashinda wa ishiliana ukwezo dogo zilo na shari gajojo enda to mahakama gajojo enda to mahakama sha ngabo bahati ya ukawa ishiliane boko onti ngojoelewe sharia ngabo ngongweka wa ndonzo diwa zabana ili wangua je warambue watangaze wanupia warambue banungabo sharia ikao yekomoriwo uzima wa hayo kejajo juwai ishirenti ngabo sharia shafanyiwa mahususu cha Komoro shangabo sharia ikawe yekomori ngejibuo wajibu za hao ne dunia yela duani ya Komori ndio na muunganyo nezela duani za hele bavu za he Afrika za he dunia yekanga si wana washama wakungumanyo hamanda hilo kalina utofanya amala kungumanyo hilo kalitina sharia yabo mengoni mweze ndongo wandu lazima wajuze doka haini bazazi wakati wonti pia yajue ukabani ya sharia sha Komori shahusela duani shahusuze nyushuru shaisho sharia shilazimu shiwafikiane na zaria zirwaji zogonze ikawo karina ujua ribire bavuni ne karendo bavuni resirkali rema bahazazi rema raia ngarijo hunda taabu au kakarna shila wanene dunia haswa wangwamandasi ikawo zendongo pia mbose bade mvua ngasungo ulabo nze uja. Est-ce qu'elle a ma question, Maïka, à ce que j'ai dit différent. Il y a un dalil toujours à moi cadrine, il y a des gafalichi. Les gafalichi, voilà, pour la bonne besta son hamba. Ça, c'est la couvre babie grève, les santé malaise social. À la fois, il y a une fanichi happy, il y a bande patrona, na bamana wa daula. Na bo marayon wengi maunia hao les mêmes wahuda yo ezini que subira toi et ça va de plus en plus là où chini à Tanzanie watu wa yaula mungu chezi tu subira toi à la fin on a on kadi huo ama koja komelo hata na kwa fala ni volovolo na ubini na shuleni shambani malgré élevé modèle de grève kwa jabu imarayara waona mziani wao wakamboka banuka tena na mendwa rahala manesha ulambishwa nanto tushana na serikali ndio yao Aisha kama question ça kairenji wele ambaye wambano kusona na serikali ndio yao vanu kaangalia ya tofauti iliyo vanutiju haswa da vanungaziji
yeshahula shilwa bei ya ghali haku deshatula bonzi yomengo ni mwezi anja bwani deshitwa ulipi wa ushuru dishwe ikawa ngashibirao honti ani ngashiwalali yao wa utundi wa serikali demruhuzo mwogomde mihogo miraru arani majana maini yani mihogo miraru kilo 2.5 za mtowole yalama mafuria pamaili riali majana matano takriban kilo 10 za mtowole amafuria pamaili hizo haina serikali yonganzao mkonti siwahe serikali ni matajiri bali wo mkonti wanti hata siri loba waulolea namnaje mafuria pamaili ya joto ukaghali rahana kilo 10 za tohole vanti juu yesi babu hindi ukamafuria pamani yake sawa na junia la tohole hiyo mtwamini ukailo kosa la serikali izo twabia zakanti vanuti juu wetina shaka serikali ngela dinu ishughuli heni sha ilo suala la hemaraia pia majimbi mararu al majanamani le jimbi la Tanzania lo rahisi rane labana eizo ye serikali basi do wajoshinda waunga shawiri ngamjotoa mfano ngwajozani wa utesa shamdu nende yaone kama mbenda hiyo shindoni ya rambua yeke polisi ibewa ende yatamize wala wahuzao wavime iliye beipuhe bahi wala wahulao waona wala wazilwa na mje hizo tido zaramba wafanye na mje mwarihulize bafuni zono ngozi kwa ujika we marahia wapara wala wawahulizao haughali wende wawahulize haughali bafuni imma haina nyumba ilo hunu mrajoto huza furiapa na wahonsa wa polisi kena mkinia imma resirkali rahaina mnu ufikiri harumansi wanti juu hatuwanu ngela vimwe masuala yayo ya undesha utiti ambaru haswa dabanu ngazija yebe yahe ntohole yo ukanzima yo uhantiwa na serikali wenda mwali yo ukarahisi na nzuwani rana ngazija kaondore nga mfano mbuvani ukambo se inge ukana gari la nyumeni wambago li uzwara lizuija na gari la bongo wambago li uzwa majani mararo mgazija jole la majani mararo bora ule ghali sha kapitali yo umwa rupia ngwa uhuvi uwadedu kwa shumpia shatibe unono zituambia hizo ngazi shumpiao hata wala wakauhuza rahisi lo suala la msinani wanzuani na umwali wakaurenga uhuza rahisi washumpi wanuhuza ghali wakingazija hata mrungu tawuo yabaliye mfi mwali yatihuze mwali ya jauza unubangu jauza ghali kabati mrujo jauzilo mkazi mwali yabale viteti yahe ya jeshindi ni hau ya jemoronia mzewu mkomori yabalia yabo ilo suala mshinzi la msinani la mzoli itwali elabili ngabo madhamana yae mikonzi yae machama ya daili yao ye mabazazi watukawahe nda mumonano wakaya izo kweli izo dizo raisi yambia ye serikali yahe ukaya ye madhamana wao pia wao mabazazi wa Komori yabo ngela dimuo mwatanganye haukeka ujawa hakubali habuela shawararua haraya wabaye mararu yabo rundu rogo yindi ngela dimuo wangu waonane iyo ndo mkonti ikawa la vimu ya niso mfumo unu ye raisi yambie serikali ka owangu wao pia ngela dimuo tanganyika hata ikaya ye mawaziri haswa wa hema line akiba
waonana ni madhamana wao ye raisi ngwandalioka yaje baada waonana nao yaonane ne madhamana ne mabahazazi wa enzi wa mfumo ujao haudunga ulawana ne mahadisi baina ya mawaziri ne madhamana wa hema bahazazi yabo mbukana ujomba zeloko kalijaribu hano ya mashawiri pia kana ujahazima gajodo jamu hamweo shanga johuja ala kulli hal ya raisi na serikali waonao kaya zinundongoza msinadi ziladhimu zirengwa hamsinadi ili zanguse ya maisha ya wako na awasa de compagnie aérienne na bongo kufa fanywa nzuri kwa antiani en avril na binafanya ma question kwa réponse chaque quartier a mis son dos là uniparisa shaiwa ni parisa tu aeroport esa kweli ndio namna usesa cha sabahani faiza cheza kweli le suala karna utojibu baba yani garombao kaunkonzi unu udo kawadaima hema suala henamna ya rais wa daula hauye kabine ya rais wa daula ijola dhimu yonese zenrobo zijiriyo harumwenzi haswa harume serikali yabo wakati ngojo hucha tihale kama warenze ya ujibu alama nda hilo shaba hinu na mwijabu narjorenga litamu kusarisi السلام عليكم. مينا بلا مسألة معي. الهندي يقولوا شكل وشانتي ويش. ولا بيو كيان شو نوع نفسيتا. نيجي نيجي بكيرا إسوايا وإكستير indépendant. Quand on joue les dynamiques, on va essayer un et les dynamiques, le président il avait dit. Non. Il avait dit, monsieur Jodohe, discours les arts, on va kaya qui se ressemble qui banga. Au lieu de ça, c'est les arts, on va faire des histoires. Kadang juga ya vertisma yoi ka adresse wandu parce que ka ima commerçant wa juha wa jawi haki zahao ya ngamu wandu wazidia wandu ko vumulwa wa ko facilité ma opérateur hunu wa yeshino ilo na nyawa ro bonzo jua kuja wandu ye namna buse yode ya journalisti ya elewa shauka kisoro sambi sasam wafanya nao ukawazima yoti marisiza ya mtu ngwajo jamba wo mshelezizo wa ukaya au mhadharisho shati de hadhari namna wangu korenga mamungu shangazo mtu hadharisha ukaya banuka batinti johenda yenti hatu kena uto upangayo na ngabo mabea yaranti wadingoni harumo mandelo usoni haswa delebe yaliko ufanya mwendelo usoni de matajiri yabo ya hadhari wajau ya matajiri ngojua kakabati ntilo msajaja iko utwa henda au biashara iko henda iko msajaja njia ya namna ya madhamana walona haja ne matajiri wa henti de namne matajiri walona haja na mkonzi na utulivu na sharia madhamana walo wonsijua zelesa wangu pia haina mtu na haja ni mwana au kakabati ujopuza zenongozi kirize yabo ya rais wangu handani au warongoza ni serikali au kawaudao ya hadisiona nao daima shawajau waudawe ni mru ya rais ya mnikadhamana ya hema esha ya mbili ya hema esha ya wakazi ya wala dhima ingei kahadhari shamsamini kahadhari elimu ya mashangazo ya wanura joambiwa ukade serikali na mwende mfanye haina zofanya waunde mashauri wala kejajo kayo ajabu sona nimeni banu Macron ambie rais mfaransa ambie waziri wa handa ukana mwende haruma mahadisi tena na mhundo shawiri lati mashangazo hadhari he faida yaho wakazi abonge shekayo sababu anukaya yanu madai ya kubaliwa
yatoulinda shemadai yayo ye serikali tido wajoka utokeleza ya ujoka wakili ya mabazazi buseka bomru na mdiwa zaka wakawa mbula shahula yao mengoni mwa ndio mkina karumasheka wao dawanu wako utunda ye shahula ani unono ye wae shahula fitosa wonge haina kungumanyo lijoka bonge la vimudi tekeleze ye zamana wao hawazima wao ngojota ye expert independent ujoja yake raisi wahele tengo hiyo yabo yeshawafikiwa yeza saza mkini shiha doka kabati taabu ya uhansi sheka yeshu sha njafungu abantu ka fulani na fulani na fulani do wangu wapanga sheka yeshu fungua ukaya shipangi awandu sita ikawe raisi wao wandu sita wao kanauka wa serikali kanauka wa ye sector alita wede ujoba Madame Kalimali alitamo Ortega live anui mitikanzari sina suala na precision mtiti anavanu mbwana inu kejandi saleo riwono ye modeki waonana na waziri wa hemali wanu ambaka na wala tsindasi tikanzanda bushiziwa ya uka ibani madai yakaujibulo anu uyi modeki hawonda anu matajiri wanu wakahu umentele greve hatari wa Sullivan ande ala wabanti jibu kiasi ka banu kama wahenda na watsunenda shema jawabu linukalija kaujibu la tajiri fulani haukaini madai ya nti madai ya la duani ke jauso modeki haweo pako haina mndu yimhusu yabo ye majawabu yanu majawabu ya masuala ya hemi hima iliyo ne matajiri hufungwe la duani yabo baikwa wakawahenda fulani sha ye madai ya jibulwa yawe ya hawa rupia yode ya nadai ya ability sisi ndiyaba ya raisi wa heda ambie serikali ya ukaya kena ujua wambua renti dhama na fulani harume mahadisi haukaya wakana ubaha ngela dimuo madhamana ya makungumanyo ya dailia we matajiri yonti wakaye wahadisi naone serikali hanzia zahe waziri wahe mali ne waziri wahe akiba ne wanro hasi wafanyi hasi naonao yabo riwonu kangabo wahenda yabo ngabo watubua watuhenda kitanza hizo zijiri ngelazimu wandu wende pia wakani masuala hu wandu pia yekanga boma kosa hulu na hula ya huyo kakosa waingu jo jamba wakati upara kujaja waola mbe ukaya kujani para demana na chuhuja hizo tide muhimu ye muhimu dokaru wafikia nuka ngelazimu sonti rikenti hadisi hama suala ya ruhusu sonti ili riowe ye mihima hiyo hauwati uzabandura wakana samani no Said Mortese uzabandura wakana ila duani tunuwa madai she madai na umeji ukalimeka urekishia ni magrevist aswa ma CB shahenjeza bongo haba ila duani yengu sidasibahi ngabo ma acteur direct kao bango subissait aux pressions quand détaillé pression shamba wa subissait aux pressions mondwao les ma transiteurs les ma fretteurs est-ce que harmoye ze namna za numeni za mashauri wandwao mtene konti pour que iraya vahe yatijaha jihundu hama wanzu ya daiza he vahe mauba wano wahe biashara wajibulwa vahe wenge harumwali gari lahi na lamanga la hizwebe ngabusu ala labili junga nyao ya vahe kema dayanu ya jibulwa toka ujibulwa haba namna haba jeri kunga wesa ya nisu jibulwa yeka ya jibulwa ya madayanu ya hema wahi biashara nga mjoko ushinda mrudi mwadunge pour que iraya ya hundeze faida zahe majawabu yao
watije wa rende hama wahuza wale vuri hapa wajibu wa shangwa wahuza hena mnao wanzao mathalani ani impact ya himara hia wa hizi mara vanu kuvumbua wandu yabo matransiteri no arumaye karari arengwane waziri wa hemali mwezi wa janvier vira wandu wopia ngwao yabo wahusuilwa nezendo kuliso aukekamba ela duani abaha kaba ngabonongo zafanya ngela dimutsena wandu wazibemwendo wanuho kamroti libe mapesa hola duani yote mrongombi hokaze watike mbiri mzunguso wariali hola duani yonge wanao na wade mgumu abanuti juu yote mrongombi yabo ngabo wandu washughuli hao no wenyize bidhaa ndama transit yekango vumbua ndogo za duani yabo kuna utoka kuvumbua wao ngabwe baadhi ngabwe raia ngabo huo ushuli honeze ndogo hizo wao pia ngwatangani hao hate madai dakika usisiwa shamo miongoni mwa madai mbado wajeni wafanya hazi za biashara bani ila dimwandu wajue ye hazi inrini mjeni ya jojo huifanya banu ye mrungu jojo hula wonze ya jebani ya dohuza tamanti ya bwati hau nzanzani ya umasuala yaliyo ya ladhimu ya hadisiwa uka ngamrejene chelezi zembongo vanusi hama mji vanusi juu ka mrugo mjini hao yekari hata Mungu chodona ukaza ndogo pia zibuzi si wanzo biwaza vanunsi juu ukanga sina marai yabo nze yaweka ngafanya sharia bana shahusu wajeni walobanu karno ndio ushifanya na ubiwaze marai ya watu walobo nze ikawa wewe njirano wajeni walobanu yonga nzo wako moriwa eleziwa mtuhamba dazimu hauka ngabo hazi wetina shaka ikao ani mjeni ekajujazifanya hauka mwinyiti hajunju wazifanya hizo zomkini ani houzisa ye mjeni wanzo ya jayafanya biashara banu eyo biashara hindi nirijo uruhusu mjeni hizo sharia skola zimisikai zahea homahala pia sha ritiunganye na suala ikao ngalijo uridhuru mtwani yuko wajeni waloba nupia woti washashirano wakomori walobo shiliba mtubu mbazeti zingwaji sheka ngaramba ubanuti juu hatu si wanzo diwaza owa hatu waroha na si wanzo lenga iyo sonti haswa ni mtanga zao geladhimu wakazi wa dwele wa zendongo hizo watijonza ni ukabanure soto urenga sharia banu wajenino roho wao hatu wale womba noreje sindawe ndio ukiriki utowe ulo hanyuma hewa haku ulo wenzia tirejeziwa ya masuala ikaweza kweli wakomoriwe njini tsomba kwa tu ya jua shao hanzo liwaza de namna yo harumaze sharia wandudo vanyu kabano sharia shakomori isho sharia shijito shao shitona muunganyo ne sharia shahidi dunia nunga siaruma makungumanyo menji haina kungumanyo yao lona sharia na sharia sha sizinji shoka jumwe sharia shailanzi yani hama arrêté na loi arrêté décret loi convention yawe kanga wo sharia shabanu tiju sharendere tamhono sharia sha tizinji yawe sho hatude shijograntiwa hizo tinda sibaya shayo maelezo ya muda mwingi na jitihadi nyingi owakomori wanzoa eleziwa haukaya si wanzo liwaza ukabanu kasi harumwe dunia refikiru kama manu ya dunia bisa owahani iwasuli wa uzijuma bahari
ezalunga abo kartina hajanishi vanu ngasi harumwe dunia yezilo harumwe dunia lazima rishughuli henizo wala karida ujua rifanye haina ndogoranza wabangasi watijua ngabo sharia shaladwa ila dhimuristei ngabo sharia sha Europo ila dhimuristei ngabo sharia sha biashara ila dhimuristei haukema kugumanyo yao pia si wana wa chama wahema kugumanyo yao abonga haini sharia shijoko kufanywa yode maana haini kao shijoka uhansiwa nganzoi kao shawajizi wajoelewa zenongo hizo omunganyo baina wahesa hatu nezo bonde nomanya rijojo ubita za hatu za umaksusu okawo mwanya shaye yenzienku iyo ngarunga nyawo nobonze yekatile namna hiyo rijojo ufanya sharia banu rihukumulwa namna ikao rijitwe kadoshi wibora fanya sharia yode namna gamushukurioni na utaha sama faiza ile suala lila wanatu lijibu hawe heli na haba ila namna ya taabu shaila msoka wambe namna ila masuala yayo gajo uja hawo mponzi unujo udainishia ni katia jawe yayo kama wamenze ngari mshukuriao ni maraba mechi Sama kemarin itu enrichissement français là. Ah? Enrichissement banyak français. C'était ça. Eu